Séquence 5 Argel, pour les Espagnols, Algérie, pour les Italiens, Algiers, pour les Anglais et les Hollandais, Algiers, pour les Allemands. Telles sont les transcriptions d'Al Jazair dans les langues des peuples d'Europe qui ont eu des relations anciennes avec notre capitale. Le nom français, à savoir Alger, tire son origine des premières transcriptions de El Jazair par les navigateurs catalans, pisans et génois qui commerçaient avec le pays. Les plus anciens documents cartographiques connus sur lesquels figure une transcription européenne d'El Jazair sont un portulan astérisque du XIIIe siècle qui est conservé à Gênes et une carte pisane de la Bibliothèque nationale de Paris que l'on date entre les années 1275 et 1300. Ces deux cartes portent deux dénominations différentes, Alguer, forme catalane, pour la première et Alguezira pour la seconde. Mais c'est dès le XIVe siècle que l'on trouve, à partir des documents de la même provenance, la forme actuelle d'Alger que l'on prononce d'ailleurs Alger. Ce nom figure déjà sur la célèbre carte catalane, dite de Charles X, 1375. Nous sommes ainsi amenés à croire que c'est par l'intermédiaire des géographes catalans que cette forme a été transmise aux Français qui en ont simplement modifié légèrement la prononciation. Montpellier, Narbonne n'était-elle pas au XIVe et XVe siècle en relation constante avec les ports catalans du continent et des îles? Il semble enfin que ce n'est qu'au XVIe siècle que sont individualisées et fixées pour les différents peuples européens les transcriptions diverses du nom arabe d'El Jazair. C'est en tout cas au XVIe siècle que la forme castillane Argel triompha de la forme catalane Alguer. D'après René Lespe, une revue africaine, numéro 67. Astérisque portulan, carte marine de la fin du Moyen Âge. تسلسل واحد أرجل للإسباني تسلسل واحد أرجل للإسباني الجيري للإيطاليين الجزائر للإنجليزية والهولندية الجزائر للألماني. هذه تدوينات الجزائر بلغات شعوب أوروبا الذين لديهم علاقات طويلة الأمد مع عاصمتنا. يعود أصل الاسم الفرنسي أي الجزائر إلى النسخ الأولى عن الجزائر للبحارة الكتالونيين البيزيون والجنوة الذين يتاجرون مع البلاد. تظهر أقدم وثائق رسم الخرائط المعروفة النسخ الأوروبية للجزائر هي صورة بورتولان من القرن الثالث عشر نجمة محفوظة في جنوة وخريطة بيسان من مكتبة باريس الوطنية التي يعود تاريخها إلى الأعوام 1275 و 1300. هاتان البطاقتان لهما فئتان مختلفتان. الجير شكل كتالوني للأول وللجزيرة للثاني، ولكن من القرن الرابع عشر نجد من وثائق من نفس المصدر الشكل الحالي للجزائر الذي ينطق أيضا بالدجير. يظهر هذا الاسم بالفعل على الخريطة الكتالونية الشهيرة والمعروفة باسم تشارلز إكس 1375. وهكذا فإننا نعتقد أن ذلك يتم من خلال وسيط الجغرافيين الكتالونيون أن هذا النموذج تم نقله إلى الفرنسيين الذين قاموا بتغيير النطق بشكل طفيف. لم تكن مدينة ناربون في مونبلييه في القرنين الرابع عشر والخامس عشر على اتصال دائم بالموانئ الكتالونية في البر الرئيسي والجزر. أخيرا، يبدو أنه لم يكن حتى القرن السادس عشر وثبت لمختلف الشعوب الأوروبية النسخ المختلفة من الاسم العربي للجزائر.
على أي حال، في القرن السادس عشر كان الشكل القشتالي انتصر رجل على الكتالونية الغير بعد رينيه ليسبس في ريف أفريكان. العدد 67 نجم بورتولان، مخطط بحري من نهاية العصور الوسطى.